Decision game 3 na mga igan sa atong bakbakang main event diri ha sa Kamugaw, Pinamungahan, Cebu. Organize niya ni Boss Ronald Galyanis. O ganda ni sa promotion ni GC Generalao aka Daot. O sponsor nila ni Konsihal Panfilo Riponte, Konsihal Silveria Inghog, Jupan Riponte, Kapitan Basilio Capilyong Samilyon. Na ito mga sponsors, mga ikan. Bola sa Team Cebu City. 1-0. Kini kadaugan niya atong decision game 3 mao na mo champion sa tumbakbakan diri sa Kamugaw, Pinamungahan, Cebu. Baby Orly. Sadam agay nakuha paswanan. Di ara diri. Lipatang John Lip. Oy, sa tokmod ni Sadam. 3-0 na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para 4 na sa Team Cebu City ni. Mana? John Lip. Agay, counter attack ni Jason. Pasok na pasok. 4-0. Shout out na yan ni Konsihal Silso Gamudada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Bus Janak Rabaya. Shout out Bus Charlie Milan o ni Bus Charlie Intervention. Alam mi apagatira tuan na sa tirahaw. 5-0. Pacquiao ng lalay. 5-0. Shout out ni Boss Roy Tuico. Wala. 6-0 mga igan. 6-0. Gisiruhan ang Team Dumanog sa atong decision game 3. O the crunchy antisti Maricel Anthony Chicharon mapalit na sa Poblasyon Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Dante Halo Block nasa Ilaya Dumanog. Kontakan na inyo kung nagkinahanglan mo Halo Block nga ligon para sa inyong construction needs. Agay sakitas gihatag ni Jason. Agya plus ang Baby Orly. Agay yakita. Uy, kayakit. Refuel sa si Batang May Laban, Baby Orly. Servisyo Nonel, the pride of the Manhog. Agay. Kuwenta naman. Ono size. Kene para dos, servisyo Nonel. Out ball. Ono size ang atong score in favor of Team Cebu City. Servisyo Jason Nonel. Baby Orly namato na. Ay pamugong na mo kay gibumbahan na. Agay. Side out. Butas ang Team Cebu City. Servisyo Batang May Laban, Baby Orly. Dos size. Ito na naman, dahan-dahan na naman tinapyasan ng Team Dumanog ang kalamangan. Hinahabol ang Team Cebu City. Out ball si Nonel. Bola. Dosay sa atong score. Kini para City. Servisyo Sadam. Baby Orly. Jason. Baby Orly. Two-shot combination. Added by Alato Aragit. Mangtasa ni Idol Jobert Barcinas. Ay, basiyuha.
basiyo ang depensa sa Team Dumanhog. Servisyo Sadam para 8. City 2 na mga igan. Nonel ni Trapo. Nonel again. Ayay. Jobert Marcinas Pictos kuhang Nonel. Inside mga igan. Side out, side out. City 2. Servisyo Janlep na team lefter. Ara, Nonel. Agay, Nonel again. Baby Orly. Heavy rainfall coming from Team Dumanhog. Agi. Pagsik ang bulang Nonel. Amak na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Janlip to Sadam. Out ball. Side out. Bola sa Team Dumanhog. Servisyo Nonel Amakna. Jason to Nonel. Idol Jobert. Nonel on the move. City 3. Nonel pa rin para 4. Baby Orly. Janlip. May umpok. May paglugi trapo. Umpok og trapo. Ala kaniya. Gikaot ni Nonel. Ang kamuting kahoy. Tuagsik ang bola ni Baby Orly. City 3. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. 8-3. 5 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Ito na naman si Jason. Aba, Baby Orly. 2 successive mistakes. Courtesy of Baby Orly. Janlip. Jobert overhead. Nonel. Wala linaw na. Gis 3 mga igan. Gis 3. Agay. Tuag si Pula. 11-3. Para champion na ang Team Cebu City sa atong pagbakan diri sa Kamugaw, Pinamungahan, Cebu. Kung di makadepensa. Kinahanglang depensa ang Team Dumanhog. Janlip. Agay. Overhead. Agay. Mikat-kat ang bola. Swerte pa sa Team Dumanhog. Si Tris. Kini servisyo Batang May Laban. Agay. Janlip. Bundaki. Bumbahi. Agay. Tuara. Bang! Inside. Okay. Servisyo Sadam. Janlip. Bumba kalit ni Idol Jobert. Daog! Congrats Jobert Jason Sadam for winning the main event bakbakan.